Veliki pozdrav, dragi ljudi. Iako sam ovdje ispred mape, u ovom videu vam neću predstavljati turističke destinacije. Zato postoji veoma opravdan razlog. Želim da vam predstavim nešto drugo. Želim da vam predstavim jedan kuhinjski dodatak koji je mene oduševio. Kupila sam ga nedavno i u ovom videu želim da vam predstavim kako on izgleda, kako radi i kako olakšava život. Krećemo! U ovom videu vas upoznajemo sa frajerom. Pravim frajerom koji spašava život. Predstavljamo vam Xiaomi Smart Air Fryer od 3,5 litara. U prevodu na srpski jezik to je pećnica, odnosno friteza koja radi po principu kruženja vrelog vazduha. Ovaj model je bio na dobroj akciji na sajtu Ananasa, uz to je dostava bila besplatna, te je to bio dodatni motiv za odluku o njegovoj kupovini. Prodajna cena ovog proizvoda je iznosila 9.000 dinara, odnosno oko 75 evra. Pri odabiru modela najviše smo se fokusirale na veličinu posude u kojoj se priprema hrana, jer postoje posude različitih veličina. Zapremina od 3,5 litara je dovoljna za pripremu obroka u proseku za 2 osobe. Za pripremu hrane za veći broj ljudi potrebno je uzeti veće frajere. Kod nekih modela sami proizvođači naznačavaju za koliko obroka je namenjen, ali taj podatak možete pronaći i u iskustvima, odnosno recenzijama od strane korisnika. Ovaj model je imao odlične recenzije, te smo se iz tog razloga odlučile baš za njega. Hajde sada da vidimo karakteristike ovog modela. Posjeduje posudu za pripremu hrane kapaciteta od 3,5 litara, 24-satni tajmer, mogućnost pripreme hrane sa temperaturom u rasponu od 40 do 200 stepeni, posjeduje snagu od 1500 vati, interaktivno dugme za određivanje programa, mogućnost kontrole preko aplikacije, preko 100 recepata u cloudu, posjeduje nekoliko predefinisanih programa rada, kao i mogućnost manuelnog, odnosno ručnog podešavanja temperature i vremena rada, uz pomoć kojih je moguće i odmrzavati hranu, fermentisati je i sušiti. Nama je dostavljen za manje od 24 časa od momenta naručivanja i ako nismo žitelji Beograda, veoma dobro upakovan u tvrdu kutiju i obmotan stiroporima. U paketu, pored samog uređaja, dostavljena nam je i dodatna rešetka koja se može koristiti za pripremu mesa sa roštilja ili drugih namirnica koje želite da pripremite kao roštilj. Pre prve upotrebe potrebno je izvaditi posudu kao i ploču koja se nalazi unutra i oprati je. Dozvoljeno je korišćenje sudomila uz mekšu krpu ili sunđer, a po saznanjima moguće je prati i ovaj ceo deo u mašini za sudove, no to do sada mi nismo probale. Korišćenje frajera je izuzetno lako i do sada nije bilo nikakvih problema. Dakle, sve je išlo glatko. Postoje samo 2 dugmeta. Dugme za uključivanje i isključivanje uređaja i dugme za odabir i podešavanje programa. Pri prvom povezivanju frajer će sam pokušati da se konektuje na dostupan Wi-Fi, te je preko aplikacije telefona u aplikaciji Mi Home potrebno ubaciti šifre Wi-Fi-a. To je neophodno kako bi mogli da pratite šta se dešava preko mobilnog telefona i da dobijate obaveštenja o toku procesa priprema hrane. Ukoliko to ne želite, ne morate povezivati frajer sa mobilnim telefonom. Radit će bez ikakvih problema i bez aplikacije, a komande koje se u tom slučaju daju se isključivo preko dugmeta. Preko
glavnog dugmeta se vrši odabir programa za pomfrit, pileće krilca, stek, škampe, ribu, kolače ili manuelno, odnosno ručno podešava temperatura i vreme pripreme hrane. U svakom momentu je moguće proveriti u kojoj fazi pripreme je hrana i to jednostavnim povlačenjem posude u kojoj se sprema hrana. Nakon provere i eventualnog mešanja, posuda se vraća u frajer i on nastavlja sa radom baš tamo gdje je i stao. Moguće je i korigovati vreme i temperaturu u toku njegovog rada spram stanja hrane u frajeru. Jedan od glavnih karakteristika i prednosti frajera, odnosno pećnice na vrući vazduh, jeste mogućnost pripreme hrane bez grama ulja. Zato je sjajan za osobe koje su na posebnom režimu ishrane ili na dijeti. To je samo mogućnost, ali je po želji moguće dodati i ulje. Veoma često do nas su stizali glasovi da je ovo sjajan pomoćnik u kuhinji i da je mnogima postao glavna zvezda u pripremi hrane. Ali nekako dosta dugo je kod nas postojala sumnja oko ukusa jela koja se pripremaju u njemu. Zato nismo mogli da dočekamo moment da probamo spremljenu hranu. Kako bi isprobale uređaj, odlučile smo da ga testiramo već isto veče i da pripremimo povrće i pileće belo meso. Iskreno, bile smo oduševljene ukusom. U tikvice smo prvi put stavile nekoliko kapi ulja, a u meso ne. Samo da naznačim da je belo meso bilo kratko u jogurtu namazano senfom, ali pri pečenju nismo koristile ni 1 kap ulja. Za pripremu povrća trebalo nam je nekih dodatnih 3-4 minuta u odnosu na predefinisani program, ali to nije predstavljalo apsolutno nikakav problem. Naravno, pri pripremi sečenju povrća potrebno je voditi računa da isečeni komadi budu približno iste debljine. Dakle, i povrće i meso, iako su bili pripremani bez ulja, su bili savršeni. Dobro pripremljeni, sa blagim ukusom roštilja, dovoljno meki i preukusni. Za prvu ocenu naši utisci su i više nego pozitivni. Van svih očekivanja. Sasvim sigurno ovaj uređaj će postati jedan od glavnih kuhinskih dodataka za spremanje hrane. Ovo su naši prvi utisci o uređaju. Ostaje nam da testiramo i ostala jela. Za kraj da istaknemo sve glavne prednosti do kojih smo mi došli. A to je priprema jela bez ili sa uljem. Nepostojanje obaveza stajanja pored njega kao što je u slučaju spremanja hrane uz šporet. Manje mirisa od pripreme hrane. Manja spoljna temperatura pri radu u odnosu na rad rerne. Postojanje tajmera i zvučnih signala za mešanje i završetak rada. Brzina pripreme hrane. I onaj estetski moment, lep je, praktičan i lako uklopljiv u sve vrste kuhinja. Sve u svemu, do sada mu nismo pronašle ni jednu jedinu manu i od nas imate sve preporuke. Savršen frajer. Ovo nije kanal namenjen prezentaciji pripreme hrane, ali ako vam znači, možemo vam spremiti video o tome šta i kako spremamo u njemu i kakav je kompletan utisak nakon dužeg vremena korišćenja, pa nam o tome pišite u komentarima. Ukoliko vam se dopada ono što radimo, možete zapratiti naš kanal, komentarisati naše videoklipove i deliti ih. Sve ovo je besplatno, a nama podrška i povratne informacije mnogo znače. Veliki pozdrav!